ধ্বনি বিনা তুবারু রামপত প্রভু ঘণ্টারা ভরগর কাল কাহার বিদুবিকর বরু ঢকা চবৈতি ধ্বনি প্রেমে বাদ্য গণা শুভু সবাই কান্তু বন্ধু শ্রী মঙ্গল পুঙ্গসী কুসুমা শ্যাম পদুমাখ্যতি কবাসম তদম্বমারিণ কৃষ্ণং ধ্যায়ন্তাং সুদুর্ভতি নম ব্রহ্মণদেবায় ভূব্রহ্মণহিতায় চ জগভীতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ প্রিয়সতে লক্ষ্মী চ পত্নীয়া অহোরাত্রে পরক্ষেত্রাণি রূপম মহিষ্ণব্যাত ইষ্ট নিশানং মম योष्यानं सर्वलोकं महिष्यानं समर्पयामि पादपद्मे पुष्पाञ्जलि पुष्पं समर्पयामि बोलवन्दे कबार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ निवासी चतुर्दम विद्यते सर्व बोलवन्दे कबार परमासिनी मां शारदा की प्रदायिनी मां शारदा की समर्पिनी मां शारदा की पादपद्मे सर्व बोलवन्दे कबार वासनी मां तारिणी की हाइनी मां तारिणी की से सर्वे बोलंद कबार मंगलमणि विद्यल से सर्वे बोलंद कबार से सर्वे बोलंद कबार प्रभु श्री क्षीरोत्रा गोपीनाथ विद्यल से बोलंद कबार भद्रमणि विद्यल से सर्वे बोलंद कबार पूर्ण परमाय बोलंद कबार समग्र पक्ष पक्षी पूर्ण बेग आगे चल बोलंद कबार सबुज विजय बोलंद कबार हरे कबार हरे बोलंद कबार हरे बोलंद कबार हरे कबार हरे कबार हरे कबार ओम शांति ओम शांति ओम शांति विश्वर Don't turn. Photo out. Actually, photo out. যাত্রা শ্রী বিশ্ব দরবার প্রভু জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্কর ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ 13 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଜି ଠିକ୍ ନବକଳେବର ବର୍ଷ ଆଜି ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁରେଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଆସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛୁ। ସବୁ ପରେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଉଥିବା ପଛା ପଛା କଳାକାର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ସ୍ନେହର ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଛବିଆ ଏହି ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା। ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ ଆପଣ ସୁରେଶ ସାର୍। ଏ ନାଟକ ଆଜି ମୁଁ ସୁରେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ନାଟକ ଖାଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ନାଟକ ଯେବେଠୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି ଆର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଯେବେଠୁ ବାଜିଛି
ସେବେଠାରୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଢୋଲିଆ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଢୋଲିଆକୁ ବହୁ ଅପେକ୍ଷାରେ খুব শীঘ্র আমি যাত্রা শ্রী বিশ্বদর আজ তার আরম্ভ এবং আমি 15 তারিখ মধ্যে এর অংশ ঘটাইবু সমগ্র ওড়িশার সভা নিশ্চিত ভাবে যাব আর এই নাটক দেখা এ বর্ষ যাত্রা শ্রী বিশ্ব দরবার বহু মাত্রায় ভিড় হব जोटा कि যাত্রা ইতিহাসরে কেবে ন হয়েছি এই আশা বিশ্বাস রখি আজ মু আপনার সমস্ত আগে ଟିକେ ରହିଗଲା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମ ପାଖରେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୌର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାରର ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି বিগত কিছু বর্ষ ধরে মা ভূমিকার যে অভিনয় করি গোটে স্বতন্ত্র স্থান যাত্রা ইন্ডস্ট্রি অর্জন করা সানভী কালী মধ্যে অনেক আম ঘরে সবুপরে আজকা দিনের কিଏ কেমিতি ভাইরাল হচ্ছে মু জানিনি বাকি বরিষ্ঠ এবং দুর্দান্ত যদি কুহযায় সেভাবে খলনায়ক আম পাখে সত্যপতি অনেক আম লোকাল ছুয়া সানভাই ভাইয়া বহু পূর্বর আম পাখে দীর্ঘদিন ধরে কন্টিনিউ করুবা বরিষ্ঠ অভিনেতা সরোজ বাবু অনেক এবং আগর ক্যারেক্টর আউ জন নামী দামী জয়ন্ত বাবু অনেক এবং সাথে ये पार्टी कंटिन्यू कर दुई जन नायिका समग्र ओडिशा ताको जानिछि मातन एवं नूतन नुआ उपस्थित अच्छा आम ग्रह में नायिका ये कौन ना सीमा आप आज जानी गोटे कथा रहीगला कहवाक आगे नवा कथा आम पाखे जोड़े चरित्र एवं आंटी क्यारेक्टर करुवा सिंधु बाबू कालीकर हजबैंड एवं माने चॉकलेट हिरो आम पाखे आज दुई जन अच्छा जड़े बाबू सार जी दीनांकर हजबैंड आई जड़े संजय आज ता देह असुस्थ हो मेडिकल को खबर पाइली सबुपरि आम पाखे जड़े एवर्ष स्वतंत्र स्थान अधिकार कर एंकरिंग एवं आर्टिस्ट जड़े मिलन भली जड़े वरिष्ठ एवं दामीदार टीका अच्छा पाखे कहि आप जहाँ को अपेक्षा कर लोक मैंने सबु बेले महाभारत बा रामायण जितेबाला जहाँ चर्चा होना कहीं लोक मानक मतिभ्रम को रक्षा करने खुशी आनीदेवाई गोटे मजा मजलिस भितर मन की चलवाई जहाँ आवश्यकता पड़े से भाया चुलबुली आज समग्र ओडिशा रे आप समस्ते जानते जिला ये यात्रा श्री विश्व दरबार ये जन्म नहीं जहाँ कि तार आप्राण चेष्टा एवं तार प्रचेषा तार साधना आज समग्र ओडिशा रे समस्त पाखे सी विजय हो पार्टी से भाया कमेडी क्वीन जीना को आम पाई सहित आप जुग एवं वर्तमान समय जो लेटेस्ट बहुत पूर्वर बहुत हास्य अभिनेता थिले आज ब्रह्मा को आम पाइचु जो ब्रह्मा ना कौन जानते ब्रह्मा ब्रह्मा क्या कहुए सृष्टिकर्ता को ब्रह्मा कहुए से भाया युव एवं कम बयसर पिला पाइचु दीना सह जोड़ी आ फादर आम पाइचु आप पूर्व थे समस्ते आपण मैंने जानते समग्र यात्रा दर्शक जानते गणेश को फादर क्यारेक्टर कमेडी से करेंगे सी आम पाखे अच्छा बछा बछा अवश्य आम पाखे रमेश सार अच्छा दीर्घ 2018 मसीहा पाखु आज पर्यंत आम यात्रा श्री विश्व दरबार जोड़ी होता समस्त दायित्व नहीं आलोक मेन डांसर एवं परिचालक सी अच्छी सहित बछा बछा पिला सब डांस पिला समस्त को आनी विश्व दरबार आगामी दिन में मैदान को खूब शीघ्र आसो आपण मानक नवेदन रखी समस्त कही बहुत यात्रा अच्छी समस्त को देखु सबू पर यात्रा श्री विश्व दरबार को आपण मैंने गोटे स्वतंत्र हृदय भितर रखु एवं घरे यात्रा विश्व दरबार जेकोसी नाटक आप देखु ये मोर आशा विश्वास रखी जगन्नाथ
জয় মাতা রানী, জয় মাতা রানী। চলো